Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Muhammad Rasulullah sallallahu Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله صلى الله سيدنا محمد. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga siang ini kita masih diberikan berbagai macam curahan nikmat oleh Allah. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam,
serta nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayah, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan istiqomahnya kita bersalawat kepada beliau dan dengan istiqomahnya kita menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau, di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin berubah menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatihi, setiap manusia itu beramal, bekerja dan beribadah sesuai dengan bentuknya masing-masing, sesuai dengan latar belakangnya masing-masing, dan sesuai dengan karakternya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhan kalianlah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang benar jalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang hitam dan ada pula yang putih dan lain sebagainya. Manusia juga diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, bahkan ada yang sederhana. Ada pula yang berpendidikan tinggi, ada pula yang berpendidikan sedang-sedang saja, bahkan ada pula yang berpendidikan rendah. Begitu juga dengan karakter. Manusia berbeda-beda. Ada yang tegas, ada pula yang lembut. Ada yang senang berkerumun dan bergaul, ada pula yang lebih senang menutup diri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu, dalam konteks mengisi kemerdekaan, kiranya ayat ini sangatlah relevan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seperti itu? Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, baik bentuk kita, baik latar belakang kita,
baik karakter kita yang melekat pada diri kita, maka syukurilah. Walaupun kita anggap itu kekurangan, walaupun kita anggap orang lain lebih baik daripada kita, tapi Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur bukan berarti hanya di mulut, akan tetapi bersyukur melalui perbuatan. Kita gunakan kelebihan kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemajuan bangsa kita dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan syukur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka Allah Subhanahu wa taala azabnya sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Bisa jadi kelebihan yang kita punya tidak dimiliki oleh orang lain, maka tetaplah isi kemerdekaan ini dengan kelebihan dan kekurangan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, marilah kita beramal dan berbuat untuk agama kita, untuk negara kita. Isi kemerdekaan ini dengan potensi kita masing-masing. Yang belajar, yang sekolah, belajarlah dengan baik dan giat, karena subbanul yaum rizalul ghad. Kata para penyair dan ulama, generasi muda sekarang adalah penerus masa depan yang akan datang. Yang tua membina dan mengayomi yang muda, yang muda taat dan menurut kepada yang tua. Dengan begitu insya Allah negara kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, aman dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai suatu kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu tetaplah bersemangat, berjuanglah untuk agama dan bangsa ini sesuai dengan potensinya masing-masing. Jangan pesimis, karena setiap orang punya kesempatan untuk menjadi mulia di mata Allah maupun di mata manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang dapat kita ambil dari ayat tersebut berupa pelajaran adalah bahwa kita hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, berikhtiar. Masalah hasilnya maka Allah lah yang akan berhak menilai dan akan berhak menentukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhan kalianlah yang lebih tahu jalan yang benar di antara kalian masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar yang mulia ini kami berwasiat dan menyeru kepada umat muslim khususnya bangsa Indonesia, mari sama-sama kita berbuat baik, menyumbang kebaikan untuk bangsa kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh hartanya. Kemanfaatan seseorang bukan ditentukan oleh tingginya pendidikan seseorang. Belum tentu pendidikannya tinggi, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Akan tetapi sebaliknya,
Bisa jadi orang yang pendidikannya rendah itu lebih bermanfaat untuk orang lain dan negara ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض الله عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.